જય માતાજી મિત્રો, અમે આવી ગયા છે આજે ખેતરમાં। હું તમને ખેતરનો નજારો બતાવી રહ્યો છું। આ બાજુમાં ઘઉં આવ્યા છે, આ બાજુ બી ઘઉં આવ્યા છે। હું તમને ગાયોનો ચારો બતાવું છું। આ મારી પાણીની લાઈન જાય છે પાછળ નીચેથી। આ ઘાસ વાવી છે। हमारा काकानो पोठो आयो छे। अहींयाथी पानी निकळे छे, पाइप तूटी गयो छे। आ जवानो रस्तो खराब थई गयो छे, बधुं पानी भराई गयुं छे। आ ओठो आयो छे, आ घास छे। आ भी घास छे। अत्यारे पाणीनी नेक भरेली छे, तो चंपल काढीने जवुं पड़शे। हमारा भाईओना गऊ छे, अत्यारे पानी भराई रही छे। आ मारा महेंद्र ट्रेक्टर छे। आ कूतरा आवी गया छे। ओडे ओड कूतरा भी डरता नहीं मारथी। ओडे कूतरा भी सामे थई गया छे, मने लागे छे एवुं। ओडे आ मारो महेंद्र ट्रेक्टर छे। आ मु बाइक काले धोई छे। जुओ तमे जोई शके चमचमाट